1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. Ngano di aha ka mo ha? Ikaw Ay, teacher. Goy, nagpula. Sama si teacher. Uy, God. Nan, nung kayo nagbuang-buang pa kamuda. 10 na balus. Alam lang po po. O, sige, mag-start naman ta. 5 plus 5 equals 10. 4 plus 4 equals 6. Ay, 4 plus 4 equals 9. Oh. 2 plus, ay. 5 plus 5 equals 10. Okay? Oh. Oh, 1 plus. So, okay, mag-numbers naman ta. A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, Q, N, R, S, T, U, Salamat ha. Ikaw pala. Teacher, magwalay na lang ko na ano. Mag-grade 2 na lang ko. Kinder pagali. Walang hindi pa gwapa kong kinder. Lumpuson, tika karon. Oh, layos dito. Iklain man di ay siya. Amo di ay ng ano ga. Amo di ay. Ay, ano. Ay, kat. Yan na, nabunalen. Tapos si Ilayasun lang di ay. Man ka mo mo, iti malayas na lang ko eh. Kailangan makuha ko malita. Ang malita, malayas ako. Palunga ki ha. Arte kayo ha. Palunga na? Palunga. Adi wow na layas.